আজকে আমাদের বাড়িওয়ালা দাদা বন্দুক দেখিয়ে কিভাবে ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিল দেখো। কাজ করবি একদম, পয়সা চাইলে কিন্তু গুলি করে দেবে। দেখ একদম বলে দিচ্ছি, কাজ করবি, পয়সা চাইলে কিন্তু গুলি হবে। একদম এখানে এখানে মারো গুলি, একদম এখানে এই জায়গায় মারো গুলি, একদম গুলি উড়ে যাবে। চল বলি চল বলি চল। गब्बर सिंह हूँ मैं। सब बच्चा बच्चा गली पे डरता है मेरे के, जानता है मैं कौन हूँ? गनी भाई का आदमी हूँ, गनी भाई का। चलो मेरा का बच्चा बच्चा भी डरता है। चला बच्चा नींद नहीं आता तो बच्चा भी डर जाता है। ऐसा गनी भाई का आदमी आ जाएगा। तू समझता क्या है मेरा को? चला इधर से मारेगा ना कुबड़ी, उधर से मार हो जाएगा। चल माली তোল। বলছি দাদা, সব মিস্ত্রির সঙ্গে এমন করুন না, লাগে তোমার গা ফাটিয়ে দেয়।